Sa takure na abot. Paano bata ay? Tuyok lizard na, kumag lizard. Asa mang lizard na? Bang asa mag-isa kayong tanggol? Okay, class. Kukuha kayo ng litrato sa labas. Tanggol. Asa man si tanggol? Kakatag na imong buluan. Oh, asa gisa kayong tanggol? Kana helicopter? Asa mag-idibin ni tanggol be? Asa mag-idibin ni tanggol? Dili man na idibin ni tanggol. Asa mag-dinosaur na? Mangitag dinosaur asa man? Wow! Wow! Nakaon nag-dinosaur. Wow! Dinosaur! Pila ka buk dinosaur? Dinosaur. Ama idibin ni tanggol be, pangita idibin ni tanggol. Saman. Hipos na hipos. Hipos ang dulaan. Siging katag. Hipos. Hipos na. Uy, sabi! Uy! Atay, alo. Ay, lagan lagi. Ikaw ba?